जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैर वाफ़ियत से होंगे। अच्छा जी, एंगेजमेंट से पहले आपने अपने बच्चों से कौन-सी बातें पूछनी हैं, कौन से वादे आपने लेने हैं और बिलख़ुसूस अगर आप पेरेंट हैं, तो ये वीडियो आपने अपने बच्चों के साथ बैठकर देखनी है। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में अभी भी ये चीज़ पाई जाती है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ चुकी है। आजकल बच्चों से पूछा जाता है, लड़कों से, लड़कियों से। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर पूछा नहीं जाता कि किसके साथ आपकी मैरिज कर रहे हैं। और लव मैरिज का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा कम है और लव मैरिज होती भी ऐसी है, लोग रिलेशनशिप बनाने से पहले देखते ही नहीं है और कोई हम पल्ला नहीं होता जिसकी वजह से काफ़ी फैमिलीज पेरेंट्स वो एग्री नहीं करते। तो ज़्यादातर जो है वो अरेंज मैरिज होती हैं, इन्हीं को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। अरेंज मैरिज में ही अपनी म्यूचुअल फैमिली में, अपने ब्लड रिलेशनशिप में किसी के साथ किसी का लव हो जाए तो वो एक अलग बात है। उसमें फैमिलीज जो हैं वो एग्री हो जाती हैं, उनको पता होता है कि जी हमारी कास्ट एक है और सारी चीज़ें। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, चाहे आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, चाहे आप लव मैरिज कर रहे हो, तो बड़ी बेसिक बुनियादी बातें हैं जो कि उस वक्त बंदे को समझ नहीं लगती। आदमी कहता है कि यार जो कुछ हो रहा है ना ठीक हो रहा है, बस एक दफ़ा हमारी मैरिज हो जाए। लेकिन फिर बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप कदम रखते हैं तो उस वक्त फिर बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है। देखें, सबसे पहली चीज तो है मजहब, फिरका। अब शायद आप लोगों को ये बात बड़ी awkward सी लगे कि यार ये कैसी बात है, लेकिन बहुत सारे रिलेशनशिप, बहुत सारे लोगों की डिवोर्स इसी वजह से हो जाती है कि जी जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं या जिस फिरके को हम फॉलो करते हैं जी वैसे फिरकों को फॉलो नहीं करते। ठीक है। अब कोई बंदा जो है वो यहाँ पर हाथ रख कर नमाज पढ़ता है, कोई हाथ छोड़ कर नमाज पढ़ता है, कोई यहाँ हाथ रख कर नमाज पढ़ता है, तो ये आपने देखना है पहले से, क्योंकि वो एक पूरा कल्चर, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो फिर वो दो लोगों की मैरिज नहीं होनी बल्कि दो फैमिलीज की मैरिज होनी है। और जब उनका कल्चर एक जैसा नहीं होगा वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। सेकंड थिंग है कि आपका एक पॉलिटिकल ओपिनियन। अब इसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। आप देखें, हुक्मरान जो हैं, जो बड़े ओहदों पर लोग बैठे हैं, इख्तलाफात उनकी भी होते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वो एक जगह पर एक टेबल पर बैठकर चाय पी लेते हैं, एक साथ बैठकर वो खाना खा लेते हैं। लेकिन जो आम लेमैन है, आम पब्लिक है, वो लोगों का इतने वो अपने लीडर के ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार होते हैं। तो बहुत सारी जगहों पर ये एक मसला बन जाता है कि जी ये फलां पार्टी को फॉलो करते हैं, हम फलां को पार्टी को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो हर तरह से जितना आप कुछ कर सकते हैं वो तो आप कम से कम रिसर्च करें ना। फिर उसके बाद आ जाती है चीज आपके फैमिली का बैकग्राउंड। अब एक बंदा जो है वो सिटी में है, एक बंदा विलेज में है। अगर आप ये सोचें कि सिटी वाला वो विलेज में सक्सेसफुल हो जाएगा, सर 1% चांस है वो नहीं हो पाएगा उसके लिए, क्योंकि एक बंदे ने अपने 20 साल 22 साल उसने ज़िंदगी गुजारी है, उसका बैकग्राउंड एक इस तरह का है कि एक सिटी में उसकी ग्रोथ हुई है, तो उस यहाँ पर तो सारा कल्चर चेंज हो जाना है। इसी तरह जो बंदा विलेज में जिसकी पैदाइश हुई है, विलेज से उसका एक एजुकेशन है, वो जब सिटी में जाएगा तो उसको वो कल्चर अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। खैर, ये तो फिर दो लोगों की आपस की अंडरस्टैंडिंग की बात है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि सबसे पहले आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, मतलब जो भी, अगर आप पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, मेल है या फीमेल जैसे भी, आप ये जरूर देखिए कि आपको कैसी वाइफ चाहिए या कैसा हस्बैंड चाहिए। ठीक है। वाइफ के मामले में बिलखसूस थोड़ा सा अपने मोहतात रहना है। अब कई लोगों का ये माइंडसेट होता है कि जी मैंने अपनी वाइफ से जॉब नहीं करवानी, वो एक हाउस वाइफ होगी, उसने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना है, बच्चों की तरबियत करनी है, और जिसके साथ उनकी मैरिज हो रही होती है उसका माइंडसेट ये होता है कि मैंने वहां पर जाकर आगे जॉब करनी है, आगे स्टडी करनी है। ये चीजें पहले डिफाइन नहीं होती, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में लोग आ जाते हैं तो फिर इसी बात का झगड़ा होता है। एक कहता है कि तुमने जॉब नहीं करनी, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना। भाई ये चीजें बातें पहले कर लो, पहले बैठकर कम्युनिकेट क्यों नहीं कर लेते आप? पहले ही फैमिलीज कम से कम, अगर आप जिनकी मैरिज हो रही है उनको आप एक साथ नहीं बिठा सकते, अगर ऐसी बात है
تو کم از کم فیملی والے بڑے وہ تو بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا بندہ چاہیے اور جس کے لیے آپ کر رہے ہیں کیا وہ آپ کے معیار پر پورا اترتا ہے. اگر نہیں اترتا تو پھر زبردستی جسٹ اسی بات کو لے کر کہ جی وہ ہماری کاسٹ کا ہے، کاسٹ والا بھی بہت بڑا ایشو آ جاتا ہے کہ جی بندہ سیم ہماری کاسٹ کا ہونا چاہیے. یار اگر آپ کے مائنڈ سیٹ آپ کو جو پارٹنر چاہیے لائف میں ویسے مزاج کا ویسا انسان آپ کو اپنی فیملی میں نہیں ملتا، اور کسی دوسری فیملی میں یا کسی دوسری جگہ کوئی انسان آپ کو پسند ہے اور وہ آپ کے معیار پر پورا اترتا ہے، اس کے ساتھ آپ کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو جسٹ یہ فیملی کی وجہ سے، کاسٹ کی وجہ سے یہ سارے کلچر ہیں، یہ شناخت ہیں. کوئی بھی انسان بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا چھوٹا ہوتا ہے انسان کا اپنا سر. ٹھیک ہے، بڑے بڑے خاندانوں کے اعلیٰ خاندانوں میں ایسے کم ظرف لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ یار میرا واسطہ کن لوگوں کے ساتھ پڑا ہے، رائٹ. اور ایک جھگی میں رہنے والا وہ آپ کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہو سکتا ہے. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. ٹھیک ہے، کاسٹ ٹھیک ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اصل بات ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ کی، اصل بات ہوتی ہے آپ کا مزاج ملنے کی، آپ کا مائنڈ سیٹ ملنے کی. وہ ہم سفر ہم مزاج مل جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے. بات پھر وہی ہے، بے شک اگر آپ کی کاسٹ میں آپ کی فیملی میں نہیں ہے تو جہاں پر کوئی مل رہا ہے تو وہاں پر کر لیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو مد نظر رکھ کر ان کے اوپر پوری ڈیٹیل سے بات چیت کر کے کھل کر پھر آپ نے اگلا سٹیپ لینا ہے. اگر آپ فرسٹ ٹائم پر سٹارٹنگ میں اگر آپ اپنے ایموشنز کو کیونکہ اس وقت ایک بہت زیادہ خوشی کی فیلنگ ہوتی ہے، اگر ان چیزوں کو آپ اگنور کر دیں گے تو پھر بعد میں آپ کے لیے بہت ساری پرابلم کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے. اور ایک اور بہت بڑا ایشو کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے، سیپریٹ رہنا ہے، یہ ساری چیزیں نا آپ نے ڈیفائن کر لینی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی لائف کو ساتھ لے کر چلنا ہے، کس کی کیا رسپانسبلٹی ہوگی، کس جگہ ہم نے رہنا ہے، کیسے ہماری زندگی کا ویژن کیا ہے، کہاں پر ہم نے پہنچنا ہے، کیسے ہم نے پھر آگے جو ہے بچوں کی وہ تربیت کرنی ہے. یہ ساری چیزیں شاید آپ کو یہ ابھی لگ رہا ہو کہ یار یہ کیسی باتیں ہیں، لیکن اگر آپ ان کے اوپر کھل کر کمیونیکیٹ کریں گے، کھل کر ایک دوسرے کی دو فیملیز میوچل انڈرسٹینڈنگ کر کے کمیونیکیٹ کریں گے، ایک دوسرے کی بات کچھ مانیں گے، کچھ اپنی منائیں گے، کچھ دوسرے کی سنیں گے، تو پھر لائف آگے بڑی ایزیلی چل جائے گی. تو کسی کو اگر آپ کو اوپینین پسند آتا ہے تو وہ ایکسیپٹ کر لے گا، اگر کسی کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اس میں لڑنے جھگڑنے والی کوئی بات نہیں ہے. بقول واصف علی واصف صاحب کے کہ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کیسا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کیسا. جھگڑا تو دونوں صورت میں بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو اپنی بات ہے، اپنے مزاج کی بات ہے، اپنے مائنڈ سیٹ کی بات ہے. تو یہ سٹارٹنگ میں ہی آپ باتیں کلیئر کریں گے تو آگے لائف میں آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں گی. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. تھینک یو سو مچ.